अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दुनिया की आज से करोड़ों अरबों साल पहले तश्कील हुई थी और ये शायद इतना ही अरसा या इससे ज्यादा अरसा तक मजीद चले। लिहाजा इंसान जब तक इस दुनिया में रहेगा, यहाँ ऐसे 5 कारोबार भी होंगे जो उस वक्त तक इस दुनिया में मौजूद रहेंगे जब तक इंसान रहेगा। नाज़रीन, इन 5 कारोबारों को कभी ज़वाल नहीं आएगा। अगर आप इन 5 कारोबारों में से किसी एक के साथ जुड़ जाएं तो यकीन माने आप और आपकी नस्लों के पास कभी दौलत खत्म नहीं होगी। हम आज वो 5 कारोबार आपके सामने रखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आप इस फैसले से कभी मायूस नहीं होंगे। नाज़रीन, दुनिया में ना खत्म होने वाले 5 कारोबारों में से पहला कारोबार इलाज है, यानी कि ट्रीटमेंट। इंसान जब से दुनिया में आया है बीमारी उसके साथ रही है और जब तक इस दुनिया में इंसान रहेंगे इंसान बीमार होते रहेंगे। लिहाजा अद्वियात और इलाज के कारोबार को कभी सवाल नहीं होगा। अगर आप ये कारोबार शुरू करते हैं आपके पास कभी पैसा खत्म नहीं होगा। आप इस शोबे में डॉक्टर बन सकते हैं, हकीम, होम्योपैथिक, फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्स या वार्ड बॉय बन सकते हैं। आप छोटा सा क्लिनिक भी बनाकर कारोबार चला सकते हैं। आप टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बना सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर का सर्टिफिकेट हासिल करके मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं। आप अपनी अद्वियात भी बना सकते हैं। आप एलोपैथिक अद्वियात बनाइए, आप देसी अद्वियात बनाइए, आप होम्योपैथिक स्टोर बना सकते हैं या फिर आप पंसार खाना खोल लीजिए। आप मैटरनिटी होम बना सकते हैं। आप हामिला खवातीन की ट्रेनिंग का इदारा भी बना सकते हैं। आप हर्बल मेडिसिन बना सकते हैं। आप डेंटल क्लिनिक बना सकते हैं। आप एक्सरे और ईसीजी की लैब भी बना सकते हैं। लेकिन ये कारोबार करते हुए आप ये बात जरूर जहन में रखिए कि आपको इस कारोबार के लिए तालीम, ट्रेनिंग और तजर्बा चाहिए होगा। लेकिन आप ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा जिंदा रहने वाला दूसरा कारोबार तालीम है। ये दुनिया जब से शुरू हुई तो तालीम का सिलसिला भी उसी वक्त से शुरू हो गया था। ये दुनिया जब तक कायम रहेगी तालीम भी मौजूद रहेगी। दूसरी जंग अजीम में हर चीज बंद थी लेकिन तालीमी इदारे खुले थे। जर्मनी में हाइडेनबर्ग और गॉटेनबर्ग यूनिवर्सिटी और बरतानिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दूसरी जंग अजीम के दौरान एक भी दिन बंद नहीं हुई। जापान में एटॉमिक बॉम्ब के हमले के बाद हुकूमत ने सबसे पहले स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खोली थी। हिरोशिमा और नागासाकी में बच्चों को निकालकर दूसरे शहरों में रखा गया था। अगले ही दिन उन्हें स्कूल पहुंचा दिया गया। नाजरीन, आप कोई मुस्तकिल कारोबार करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन का कारोबार स्टार्ट करें। आपका कारोबार कभी बंद नहीं होगा। आप स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ्रेंचाइज ले सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप ट्यूशन सेंटर या एकेडमी खोल लें। आप जो भी फन या हुनर जानते हैं आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। आप मुख्तलिफ शोबों के नोट्स ले लें, उनको फोटो कॉपी करवा के बेचना शुरू कर दें या आप उनकी किताबें छापकर बेचना शुरू कर दें। आप तदरीसी कुतब, यूनिफॉर्म या स्टेशनरी की दुकान खोल लें। आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज दे सकते हैं। आप लाइब्रेरी बनाकर कुतब रेंट पर देना शुरू कर दें या फिर आप कैरियर काउंसलिंग शुरू करें। आप यकीन करें आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। नाजरीन, तीसरा कारोबार कंस्ट्रक्शन है जिसे कभी ज़वाल नहीं है। इंसान घर के बगैर नहीं रह सकता। ये वो हकीकत है जिसे हमें मानना पड़ेगा। चुनाचे आप ये काम शुरू कर सकते हैं। आप आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, मिस्त्री, मजदूर या ठेकेदार बन सकते हैं। मार्केट में कई इकसाम के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मौजूद हैं। आप उनमें से कोई एक या दो को बेचना शुरू करें। आप डिजाइन की वेबसाइट या ब्लॉग बना लें और आप रजिस्ट्री या वर्थ के कागजात तैयार करना शुरू कर दें। आप तैयार करके घर भी बेच सकते हैं। दुनिया में तैयार शुदा घरों की 2 मार्केट्स हैं, सस्ते या फिर महंगे घर। मिडिल क्लास लोग अपना घर खुद बनाने की कोशिश करते हैं जबकि गरीब और अमीर दोनों के पास घर बनाने के लिए वक्त नहीं होता। चुनाचे आप सस्ते घर बनाएं या फिर आप इंतहाई महंगे घर बनाएं। लोग आपके पास खुद चलकर आए। ये इतना बड़ा काम है जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में 80% अमीरों का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है।
اسی طرح دنیا میں آدھی سے زائد دولت بھی اسی کنسٹرکشن انڈسٹری میں گردش کر رہی ہے. آپ بھی اس میں چھلانگ لگا کر مزے کر سکتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ رہنے والے 5 کاروباروں میں سے چوتھا کاروبار کپڑوں کا کاروبار ہے. لہٰذا آپ بوتیک بنا لیں یا پھر سلے سلائے کپڑے بیچنا شروع کر دیں. آپ کچھ ہی دن میں امیر بھی ہو جائیں گے اور نسلوں تک پیسہ بھی کمائیں گے. لیکن اس کاروبار میں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. صرف غریب اور امیر دونوں آپ کے کسٹمرز نہیں ہوں گے. آپ کے کسٹمر میڈل کلاس لوگ ہوں گے. اس کی وجہ غریب اپنے کپڑے خود سلواتا ہے اور امیر لوگ بین الاقوامی برانڈز کے کپڑے خریدتے ہیں. یہ مہنگے کپڑے خریدتے ہیں اور ظاہر ہے آپ اس لیول کا کپڑا نہیں بنا سکیں. چنانچہ اگر آپ بوتیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ میڈل کلاس لوگوں کو ذہن میں رکھ کر کام شروع کر دیں. ناظرین، دنیا میں کپڑوں سے متعلق 31 کام ہو سکتے ہیں. آپ کپاس، دھاگے یا کورے کپڑے کا کام شروع کر سکتے ہیں. کپڑے کی رنگائی کر سکتے ہیں. ہول سیل میں کپڑے بیچ سکتے ہیں. آپ ریٹیلر بن سکتے ہیں. آپ درزی بن سکتے ہیں. آپ بیڈ شیٹ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. آپ جرابے، بنیانے اور نکر بنا سکتے ہیں. آپ سویٹر اور جیکٹس کی مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. اور آپ شادی بیاہ اور پارٹی ڈریسز کا کام بھی کر سکتے ہیں. یہ کام بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. اور کبھی ختم نہ ہونے والا آخری کاروبار خوراک کا کاروبار. خوراک کی ایک طویل مارکیٹ آپ کے سامنے کھلی پڑی. آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن یہ کام ختم نہیں ہوگا. ناظرین، اس کاروبار کا صرف ایک ہی گر ہے. اس کاروبار میں جیسے جیسے آپ کے غریب کسٹمرز میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، خوراک کی کوالٹی کم اور کوانٹٹی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور یہ تناسب جیسے ہی بڑھتا ہے، خوراک کی کوالٹی زیادہ اور کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے. کھانا سرو کرنے کا ماحول بھی مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ نے 5 سٹار ہوٹلوں میں دیکھا ہوگا کہ میز اور عملہ دونوں مہنگے ہوتے ہیں لیکن خوراک کی مقدار انتہائی کم ہوتی. لہٰذا آپ نے سب سے پہلے اپنے کسٹمرز کا تعین کرنا ہے کہ آپ کے کسٹمر غریب، مڈل کلاس یا اپر کلاس میں سے کون سے ہوں، اور پھر کام شروع کر دینا ہے. آپ فرض کر لیں آپ ایک چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں. اگر آپ نے اس محلے میں کافی شاپ بنا لی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ یقیناً فیل ہو جائیں گے. اسی لیے آپ اپنے کسٹمرز کا فیصلہ پہلے کریں اور پھر خوراک کا کاروبار شروع کریں. آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا کاروبار نہیں کرنا پڑے گا. خوراک کے 100 سے زائد کاروبار ہیں. آپ ان میں سے کوئی ایک کاروبار لے لیں. آپ اچار، چٹنی اور مربے بنانا شروع کر دیں. آپ چائے، لسی اور جوس کا کاروبار شروع کر دیں. آپ فروٹس اور سبزیاں بیچنا شروع کر دیں. آپ راشن کی دکان کھول لیں. تیل، چینی اور مسالوں کا سٹور بنا لیں. آپ کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوگا. آپ ان 5 میں سے کسی ایک شعبے کا کوئی کام شروع کریں. آپ اور آپ کا خاندان انشاءاللہ کروڑوں روپے کمائیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.